नमस्कार जय जगन्नाथ गुड आफ्टरनून सांगमाने मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक आम यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक सर्वप्रथमे स्वागत जनाई आज आरंभ करुछु सुंदर सुंदर मजादार डगधमाल प्रश्न सांग माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आशा में हसवा अन्य मानक हसाइबा जदि चैनल को नुआ आसतांती प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु आपण मानक परिजन पाखक टिके भिडियोटी शेयर करंतु सेमाने मध्य एथिरे किछि शिखिबे जानिबे देखंतु सांग माने भाउज हमर गछ लगैछन्ती देखुछन्ती बाछुछन्ती गछर अवस्था केमिति अछि देखुछन्ती एही समय भितरे भाबिनेली भाउजंग सहित टिके ढगधमाल प्रश्न पचारि टिके शेयर कर देबा एवं मजा नै जिबा कौन सबू बाछी नौच हाँ सांग माने भाउज कौन बाछुचंती एपटू बुले की देखिदेबा हाँ लंबा हो कलरा गछ पई रास्ता बढ़ाई दउछंती भाउज सांग माने आजिर ढग प्रश्न देखंतु मजा नियंतु ताले स्टार्ट कर दउछि आज ढग प्रश्नर उत्तर भाउज कौन उत्तर दउछंती आपण माने देखि नियंतु भाउज न कहि पेले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु सांग माने प्रथम प्रश्नटी रहिला भल भाबर शुणंतु कहिला देखी से माटी भितरे जन्म निए किंतु ता देह धूली रे भरा ताकू सफा कले से दिशे हलदिया कि बादामी ता बिना सबू पनीपरिबा अधूरा कुह तो से किए सांग माने भाउज कौन हसिले जानी कहे सांग माने से माटी भितरे जन्म निए किंतु ता देह धूली रे भरा ताकू सफा कले से दिशे हलदिया कि बादामी ता बिना सबू पनीपरिबा अधूरा कुह तो से किए सांग माने पार्टी खोली को जोर कहब ना कहीं लिखि दिंतु सांग माने भाउज को ए प्रश्नटी साधा लगी किंतु भाउज ए प्रश्नर उत्तर देबे नहीं आपण मानक पई रखिछंती भाउज कौन बसिले थकी गले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दिंतु भाउज बाहर बसी जा भाउज बसी गले थकी गले देखो सांग माने प्रथम ढग प्रश्नटी थिला सांग माने से माटी भितरे जन्म निए किंतु ता देह धूली रे भरा ताकू सफा कले से दिशे हलदिया कि बादामी ता बिना सबू पनीपरिबा अधूरा कुहत से किए सांग माने भाउज कहउछंती मते जणा अछि मते सांग माने कमेंट जणेबे मो कहबिना भाउज कहउछंती मु जानी छी किंतु सांग माने कमेंट रे लिखि दियंतु सांग माने आपण मानक कमेंट को भाउज अपेक्षा रहिले आपण मानक सतरे कमेंट लिखिबे निश्चिंत लिखिबे आमे जानू सांग माने आपण माने हमर बेस्ट फ्रेंड केबेले अबेला करि नहंती आपण माने अनेक किछि कमेंट देउछंती आमे देखुछु मजा नेउछु ताले आपण मानक सपोर्ट निहाती हमर आवश्यक सांग माने आमे जानू आपण माने हमको अनेक किछि सपोर्ट करूछंती जहा हो सांग माने आपण माने भलरे थांतु हमर एई भली मजादार ढग प्रश्न देखिबार सुयोग नियंतु सांग माने प्रथम ढग प्रश्नटी सरीगला आशा में चली जावा एबे सेकेंड ढग प्रश्न को सांग माने प्लीज आपण माने निश्चिंत कमेंट देबे कारण ये भरोसा आमर अछि आमे जानू सांग माने आपण सपोर्ट बिना केही केबे हेले आगो को जाई परिबे नहीं आपण माने हमको अनेक सपोर्ट देइछंती भल पाया देइछंती सेही ओली भल पाया आपण माने देउ थांतु आमे आगो को जाउ थाउ आगो को जीवार मार्ग ही आपण माने ही देखाइछंती आपण माने सेही लोक जे कि जीरो रु हीरो बनैवार साहाय्य करि पारिबे सांग माने प्रथम ढग प्रश्न सरीगला आशा में देखिनेबा सेकेंड ढग प्रश्नर उत्तर कौन दउछंती कहिल देखी से कथा कहि पारे नाही सबु कथा
ଶୁଣେ ତାର ପାଦ ନାହିଁ ହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲେ ସିଏ ଯିଏ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ କ'ଣ ହସିଲେଣି। ଏଣି କରନା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ପବନ ହେଉଛି ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖାଉଛି ଆମ କୁନି ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଲାପ ଗଛ ଲାଗିଛି ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ଆନ୍ଦି ଆସିଛି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛି ସମୟ କାଟୁଛି ବାଏ ବାଏ। ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ ଜଣା ସେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣେ ତାର ପାଦ ନାହିଁ ହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲେ ଯିଏ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଭଳି ଢଗଧମଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏଇଟା ତ ଜଣା ଅଛି ଏବେ ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କେଉଁଟା ଭାବିଥିବି ଆପଣ କେଉଁଟା ଭାବିଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେଲା ପରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଛି ଜ୍ଞାନ ହେବ ମାନେ 2 ପ୍ରକାର 3 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ କହିବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଭାଉଜ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ବି କେବେ ବି ଆସିନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ସେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣେ ତାର ପାଦ ନାହିଁ ହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲେ ଯିଏ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ଏଇଭଳି ଢଗଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଶା ଆମେ ହସିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେ କି ଆପଣମାନେ ଶିଖିଲା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରେ ଅନେକ କିଛି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆଧାରିତ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଢଗଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇ ପିଇ ସାଇଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଭାଉଜ ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ଖାଇବେ। ଭାଉଜଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ତ ଗପରା କିନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ ହଉ ଭଲ ହଉ ଭାଇ ଗପି ଚାଲନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ରହିବୁ କାରଣ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବ କୁହ? ଆମେ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ହଁ ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗପି ସାରିଲିଣି ଗପରା ହେଇଗଲିଣି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାଉଜ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାଲିଯିବା ଭାଉଜ କ'ଣ ପଚାରିବେ କହିବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ନ କହିଲେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ରଖିଦେବା। କିଛି କହିବନି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର ଆଜି କିଛି କହିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନହେଲେ ହେଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।